Cikgu tadika Jepun kagum dengan explain memang budaya orang Malaysia cikgu tu. Lepas tu cikgu tadika tadi pun senyum je dengan penjelasan saya. Dia kata bagusnya. Balik ke Malaysia untuk bercuti, saya pun rasa sekarang baru pukul 4, masih ada banyak masa lagi rumah, tapi kami tak berani buat barbecue sebab jiran kami, rumah mereka sangat dekat dengan Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap selalu berpikiran positif. Yang pastinya Sari mau reaksikan lagi ini video ya. Nah, ini Sari jumpai adalah Jepun kagum budaya Melayu Malaysia ini. Nah, kira-kira apakah itu ya? Kita tahu juga ya, ramai juga orang-orang Jepun dekat Malaysia ini, baik mereka bekerja, ada juga yang belajar, betul tak? Atau korang ada yang kawannya Jepun. Oke, so jom kita tengok. Sari juga penasaran apa yang mereka kagumi itu. So jom kita tonton video yang satu ini. Cikgu tadika Jepun kagum dengan budaya Melayu ini. Ini kisahnya. Dengarkan. Semasa tinggal di Jepun, ada dua orang anak saya, Naif dengan Ukbah, belajar di sebuah tadika di Fukiage, Kagoshima. Kadang-kadang kalau saya cuti, sayalah yang akan hantar anak-anak saya ke tadika. Macam biasalah kan, menjadi budaya kita orang Melayu. Lepas hantar ataupun ambil anak-anak di tadika di sekolah, apa biasanya kita buat? Ya, biasanya kita akan salam lah dengan anak kita. Macam biasa apabila kita salam dengan anak, apa anak kita akan buat pula? Anak kita akan cium tangan kita, betul tak? Salam cium tangan lah. Satu hari ada seorang cikgu tadika tu, Kawahara Sensei nama dia. Kawahara lah, Sensei tu cikgu ya. Cikgu Kawahara telah tegur saya lah. So masa sembang-sembang tu, cikgu tu pun tanyalah saya. Dia tanya, mengapa anak-anak saya kiss ataupun cium tangan saya bila bersalam? Saya pun explain, memang budaya orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam lah. Orang yang lebih muda akan cium tangan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat. Bukan budak-budak saja, orang tua macam saya ni pun kalau jumpa orang-orang yang contohnya orang alim ke ataupun jumpa sultan ke, biasanya saya akan cium tangan sebagai tanda hormat ataupun ambil berkat. Macam itulah saya explain lebih kurang dengan cikgu tu. Lepas tu cikgu tadika tadi pun senyum je dengan penjelasan saya. Dia kata bagusnya. So dia sangat kagum lah dengan budaya Melayu salam cium tangan tu. Sebab orang Jepun ni mana ada salam-salam dengan anak dia orang. Kita orang Malaysia je, orang Melayu Islam ni je yang bila salam kita cium tangan kan. Kita ni bukan hanya salam cium tangan je, siap peluk cium bagai kan anak-anak kita bila hantar anak-anak ke sekolah. Tapi Jepun mana ada benda tu. Patutlah ramai orang Jepun duk tengok je saya masa saya hantar dan ambil anak saya di sekolah. Mungkin dia orang jealous dan kagum lah kot. Jadinya korang pun janganlah abaikan budaya salam cium tangan ini ya. Mungkin ia boleh menjadi asbab hidayah bagi orang bukan Islam apabila melihat betapa sopan, beradab dan hormatnya kita pada orang-orang yang lebih tua. Okey, baik, mari kita kekalkan budaya ini. Alright. Okey, sebelum tutup video nak tengok tak cikgu Kawahara tu mana satu? Ni dia. Cantik tak? Right. Nah, begitulah ya teman-teman, salah satu sikap daripada orang Malaysia ataupun orang Melayu yang mungkin buat terkejut ataupun terkagum ya cikgu daripada Jepun ini. Nah, ini adalah salah satu adab sopan santun juga lah ya kepada orang tua. Ini kita salam, kita letak ke kepala kadang gitu. Ada juga sebagian orang yang cium tangan gitu. Wow, mantap sekali. Tapi kalau di Jepun tak ada ya macam itu. Sari kalau taunya mereka macam kalau menghormat orang yang lebih tua itu mereka pegang macam ini dan tundukkan kepala.
Itu setahu Sari lah ya, tengok dekat movie-movie seperti itu. Tapi Sari belum pernah lagi ke Jepun. Sari tak ada kawan orang Jepun juga. Teman-teman, nah ini ada video selanjutnya. Ini adalah 10 alasan ataupun sebab kenapa suami Jepun ini merindukan Malaysia. Nah, kira-kira apa-apa saja itu ya? Jom kita tonton video yang satu ini. 10 sebabnya. Hai, apa kabar semua? Saya harap anda semua kabar baik. Selamat kembali ke channel kami. Hari ini kami nak buat topik yang lain sedikit. Hari ini kami nak bercakap tentang kenapa orang Jepun rindukan Malaysia. Jadi, suami saya, Kas, dia orang Jepun. Ayah ni juga orang Jepun, tapi dah Jepun Malaysia. Kas dia dulu tinggal dan bekerja di Malaysia untuk beberapa tahun. Dan kita nak tanya, adakah dia rindukan kehidupan di Malaysia? So Papa, you used to live and work in Malaysia, right? Yes, Do you miss the lifestyle in Malaysia? yes, I miss that. Okay, so we're gonna talk about top 10 reasons why Japanese people miss Wow. Malaysia. Tanpa susunan tertentu, ini adalah 10 sebab kenapa orang Jepun rindukan Malaysia. Yang number 10. Food. The Malaysian food has lots of the variety. Indian, Malay, Chinese, so many of the nice food. I really miss those food. Curry, tandoori, char kway teow, nasi lemak, mee goreng. Oh, 9! You can wear casual wear to anywhere. That is very nice and easy and relax. Because the weather is hot, and so most people they just wear shorts, t-shirt, and slippers to anywhere. The fashion here is a bit different and it always changes. There are trends. Then you feel a bit more pressured to get the outfit that is trendy. I think in Malaysia, nobody really cares what you wear. As long as you wear some clothes, like tutup aurat sikit, something not too revealing, then Ya, it's betul. fine. Hey! It's about the time. In Malaysia, I feel we have more time for activities, especially other than the working time. Daytime is pretty long compared with the Japan, and especially in the winter time, sky is getting dark, like 5 p.m., 5:30 p.m. So, saya pun rasa begitu juga sebab setiap kali kami balik ke Malaysia untuk bercuti, saya pun rasa, sekarang baru pukul 4, masih ada banyak masa lagi. Tetapi di sini selalunya macam tak ada masa. Gitu ya? In Japan, we have many of the natural disasters, typhoon, earthquake. I feel like missing Malaysia. It's more peaceful and much less disasters. So for earthquake, it's always really scary for me as well. Sekali-sekala tu, gempa bumi tu sungguh teruk Ya, dan betul. serious. Like for example, magnitude 7.8 and above, that shakes a lot. And our whole house is shaking, and sometimes it shakes for quite a long time. And I get very worried, like, oh no, the house is gonna fall down. We have to prepare the emergency items, emergency food, waters. Right. ちょっとめんどくさい。 ね。 Nah, itulah dikatakannya kan kenapa Malaysia adalah bumi bertuah, jarang tak ada terjadi di sini yang macam mengerikan, macam tsunami, gempa bumi, tak ada kan, macam gunung meletus gitu. Tapi katanya dekat Jepun itu selalu terjadi memang gempa bumi ya. Sehari juga lihat ya, banyak sangat berita kalau terjadi tuh memang semuanya hancur ya. Nah, itu yang saya lihat dekat berita. Wah, bertuah juga ya di sini tuh. Number 6. I luckily had the
the community of the Japanese people. There was a community. I joined lots of the activity they have. Play football, gather and barbecue, softball. On the other hand, in Japan, don't really have the connection and community for such things. Number 5. Malaysia, I stayed in one of the condominium. This condominium had the pool and gym and barbecue place. It was all included. Convenient access and I could go anytime I want. So, macam di sini kan, kami ada rumah tapi kami tak berani buat barbecue sebab jiran kami, rumah mereka sangat dekat dengan rumah kami. Jadi kami takut kalau kami buat barbecue, nanti bau barbecue tu akan masuk ke rumah mereka dan mereka tak suka. Polis. Jadi kita pun tak buat lah. Living cost. Water is very cheap. Oh, yes, but water is something strange. The gap between the price in Japan and Malaysia is really big. So in Malaysia, it costs us maybe RM5, RM10 per month. But here in Tokyo, it's about mahal ya? RM200. Iyalah ya. Parking, Memang mahal food, of course, rent. Oh, yes. For the living cost, much more reasonable. 3. Commuting to and from work. Oh, Okay. In the train, you see lots of people. They're packed. oh, yes. You mean like crowded? Yes. Big stations, 2 to 3 million people use that station Oh, per day. I see. So if you come to Japan for a vacation, avoid all these big stations early in the morning. Okay. Number 2. Number 2. People, Malaysian people is Kind. very Ana. kind, open, Yes. friendly. Oh, Orang yes. Malaysia ya. People help me. I miss those people. Orang Malaysia memang sangat ramah, baik hati dan senang untuk berkomunikasi. So they kind of accept you. We are very new doing this channel, but there are a lot of people like cheering us on and supporting us like ganbatte ganbatte, and I feel the Malaysian kindness. Number 1. Ayani is going to tell us the number 1 reason why she misses Malaysia. I miss Malaysia because I miss my cousin and my grandparents. Family ya. Oh, so you miss your family in Malaysia? Do you miss our family in Malaysia, Papa? Yes. Yes? Of course, I miss my family in Malaysia too. Thanks for watching. Terima kasih kerana subscribe kepada channel kami dan terima kasih untuk sokongan anda. Wah, Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Nah, tadi ada poin keberapa itu ya, katanya mereka tak bebas mau BBQ, tapi kalau dekat Malaysia mereka tuh bebas ya. Nah, ini tuh mengingatkan Sari ada satu cerita ya, tak tahu orang Malaysia atau orang Indonesia yang pernah ceritakan, mereka dekat Jepun sana tiba-tiba dia masak ikan masin lah kalau tak silap Sari. Dia masak, lepaskan ikan masin itu kalau digoreng itu kan bau kan, mengeluarkan asap gitu. So, jiran sebelah dia itu tercium itu bau ikan masin ya kan. Mereka rasa itu busuk lah, mungkin kalau kita boleh je, kita suka kan. Nah, tapi lepas itu dilapor polis. Nah, kalau di sana apa-apa pun juga ada report polis. So, polis yang datang ke rumah melihat langsung kenapa terjadi seperti ini, seperti itu. Lepas datang polis masuk ke rumah dia, tek. Lepas dinasehatilah, tak boleh kalau dekat Jepun ini goreng ikan masin. Nah, seperti itu. Apalagi
tadi katanya juga BBQ. Mungkin kalau mau makan BBQ itu harus ada di restorannya. Oke teman-teman, itu adalah tadi katanya 10 hal yang buat suami dia tuh rindui keadaan di Malaysia, orang-orang di Malaysia juga. Oke, nah di sini ada ke kalian yang sudah pernah pergi Jepun, atau kalian ada juga cerita lain culture shock orang Malaysia pernah datang ke Jepun? Boleh komen juga. Oke, so thank you again for watching. Terima kasih, sampai jumpa di next videonya. Bye.